ɛkyɛn nipa ɛyɛ de ɔkonkona ɛhia ɔmo atwensakyera kyasɛm ni nti gyina yɛgyina nyinaa no ɛyɛ abɔneyɛfo nti ne yɛgyina kyasɛm ni o ɛyɛ bɔneyɛni nti ne yɛgyina sɔfo biara wogyina biara no ɔnsɛ wogyina Kristo anamu deɛ Kristo adwuma ɔbɛyɛ yɛ no ɛno ara na wotoa so nti deɛ Nyankopɔn asoma no ɔyɛ dɛn ɔka Nyankopɔn asɛm ɛyɛ ma ne so nti no ɔka Nyankopɔn asɛm nti no ɛtwa sɛ obi bia gyina Kristo anamu na wɔma bɔneyɛni ɛho hia dɛn ɛhia no sɔfo bia motive sɛ Kristo motive deɛ a ɛtwa sɛ wɔma bɔneyɛni ɛho yɛ dɛn ɛhia no na wogyina hɔ a wotumi ka biribi kyerɛ no na ɔyɛ dɛn ɔsakyerɛ nti asɛm no yie nti berɛ a sɛ wote bɔne ma a wo nti ne yɛgyina ha ɛnyɛ wo akeɛ mma ɛnyɛ wo nso akeɛ nka asɛmpa no nti asɛm no yie paa nti asɛm no yie nti ne yie paa ɛnyɛ wo a nkeɛ mma woatoma aseɛ nti no mepɛ sɛ sɛ wo ha nom a wohu ne sɛ wonti ne yɛwɔ ha wonti wɔne bi a wonti mu biara no ɛyɛ wonti ne yɛwɔ ha woatoma aseɛ wonti ne ahyɛ machines no a yɛkasa no nti mesrɛ wo ɛma no nya wo ade foforɔ biara anaasɛ ma ne nyɛ wahi ma nyɛ gyegye ma wo ɛfisɛ sɛ woama no anyɛ wo nti na ama ne sa wo ho a abufuo bi di akyire ɔsɛ Awurade ɔnkɔsɛe nnipa wɔabrɛ a ɔntu no fo ansa ɔnyɛ bi da ɔkɔ Noa pɛn sofoɔ akɔsɛe wɔ mo no ɔnam Noa so kasa kyerɛ ade asɛ Noa pɛn sofoɔ ɔkɔ Sodom and Gomorrah foɔ hɔ akɔsɛe wɔ mo no ɔnam Lot so yɛ dɛn ɛka bi kyerɛ wo ade asɛ ɔkɔ Ninewe akɔsɛe wɔ mo no ɔnam Yona so ɛyɛ dɛn ɛka bi kyerɛ wɔ mo nyinaa sɛ abɔneyɛfo nti na ɔno ɛyɛ dɛn ɔbɛsɛe kuro no sɛ bɔneyɛni sɛ ɔbɛsakyɛ no adwene a ɔno nso bɛgyae ade aseɛ nti Ninewefoɔ tie Nyankopɔn asɛm no mo sakyerɛ ayɛ no sɛ Awurade twe ne ho fi n'abufuom nti asɛm no yie paa nti mepɛ sɛ sɛ wo ha nom a wohunu sɛ wo nti ne yɛgyina ha wo a wote bɔnem no wo nti ne yɛgyina ha ɔde aseɛ meme kora asɛm no firi mu ba no sɛ meda so tie su bi ma ɛnyɛ a menti na asɛm no ba nti meyɛtwa sɛ meyɛ dɛn meyɛ ne ntɛmtɛm na asɛm no ɛba no mede tu me ho fo na bɔne bi wɔ hɔ na metim a meyɛ dɛn mefirim the same to you sɛ woanhwɛ nnie no ama ani ama wo so a ɛberɛ no yɛ berɛ bi a yɛahyɛ ato a ɛbɛso sɛ so pɛ ɛkyɛw pɛ ne wɔ bio nti ne twa sɛ yɛyi Nyankopɔn abufuo ɛne Nyankopɔn ma yɛ sɛdeɛ abɛn ɛne sɛdeɛ ɛba ɔde aseɛ ebi kyerɛw ɔde aseɛ Awurade Yesu pɛ w'asɛm na pɛ w'asɛm nyinaa ne sɛ ɔde ne ma yɛ ɛtɔ so mmienu kame ho but wamfa nsɛnkyerɛnnedeɛ a ɛbɛsisi ɛkyerɛ sɛ wɔba no ankame ho nti ka nipa nim deɛ yɛ a nka ɔbɛhyɛ Awurade ma yɛ ɛtɔ so mmienu nsɛnkyerɛnnedeɛ na nka bɔne bi a wɔtim no ɔyɛrɛ ɔsakyera but na nipa nhwɛ nipa bi abu n'ani agu so nti ɛwɔ nsɛm bebree a ɛsisi a ɛtwa sɛ nka nipa nkunu sɛ baabi adu deɛ awie brɛw ne ayɛrɛ yɛdu no anka wɔ sɛ wɔsakyera but nipa nhwɛ nti kan 1 Thessalonians 5 no ma yɛ ne yɛhwɛ adeɛ atifi asɛm sesɛ ɔse obiara ne nim dɔnkɔ a Awurade bɛba baakyɛ wɔte kyɛ asɛm no yɛ o 1 Thessalonians 5:1 ɔse obiara ne dɔnkɔ a Awurade bɛsane aba obiara ne dɔnkɔ a Awurade bɛsane aba kyɛ asɛmpa no yie obiara enim dɔnko a Awurade Yesu Kristo ɔbɛyɛ dɛn bɛsane aba obiara nim kyɛ asɛm no yie obiara nim obiara nim so obi bɛka kyerɛ sɛ wɔnim ɔboa ɔdaadaa
Chasem ni. Nti so wa hanom a obiara nim se Awurade Yesu Kristo beba ne ana ochina na de chie nti sese no ade be ne ebe ya edi be hunu se oya dan oba eno ni asem no ose what was it etikin ka me hwe ade ose enan ose enan emre ne die ma me ti asem ni papa tie ni me nua be ma wo hanom atie ose enan ni bre ne die enuanom ehia mo se twere bre mo ehia se ye be twere sa bre na ade abre mo ehia ehu hia efise sofoi se me be ka che ni pa se kyena Yesu Kristo ba asa ni pa ansa che na dwena still bonsam jam straight what must say ayo how na eba enti sasem we ehia se eda se na Awurade Yesu Kristo ba eden ebeba ehia what must say na je se ye wo die hia pa itasa sofo eden eka e wo trace mu nim what must say ye wo die hia pa itasa Awurade Yesu Kristo ma yakunu ma da baba de so so wa ka kire ya ehia enti na won so amon hu mu an kan kire ya no what must say ti so wa no ma me pese so wa ha o se ada Yesu Kristo ba no ehia wo se e be tra ma wo ehia ye wo die hia pa wa itase ma hu no adaje die hia no ene de wo ya anya na ya ka cho se jaya wo da so ti mo no se enuanom what was it die hia pa ni se wo be sacha wa dwene ehia mo se twere bre mo ehia se be twere bre wo emle bi Yesu Kristo soma na suafo no according to Matthew 10:5 mungo kanya mi asem osoma mu tutu mungo kanya mi asem no mwie no mo baaye Omba Yesu nche no musi Yesu. Oh. Udinti ahomboni abro mo hase amayen. Omde ani ji o. Yesu udinti ahomboni abro mo hase amayen. Ayampa so Yesu Kristo din ahomboni ti ara wa edan. Odwane. Chase pani. Ekwasem. Enti Yesu Kristo ti ya no si o eye me kura me hui. Se Satan every soro ahwefom se nyinam na mamede ahode ne so amamo se monye dai mutietia ye nya kyere ene de ahobone so na muni omusu nkunim lebo mu we de mamma ne nya manije tiasam ne yo we de mamma ne nye ma oniji se wa bompa ya ma ahobone abra mo ase mo ne nye Jazabu yo osi we de mo ani nye so abompaye na wombone abre ne ho ase na ebom ade ba ko ehia pa se mo ani nye se atwere odi won kwan mo hallelujah amen Jazabu yo osi de eza wo hwa akiri kwan se yare ya twere odi e wo he enkwan mo osi ehia mo Genuanom ehia se ba twere Yesu Kristo ma ye tosu mienu se ye da sei anase da sei se ye de braw ehia ase se mora munim yi se eto ase wankasa wotia Yesu Kristo akeka bebra kire yen unim yi se akeka bebra kire ose wankasa wonim yi se se munim yi se Awurade ada no beba se owifo ba abacho yen chi ase bi wa mana kromfo awia de pen Minyini se kromfo ko wiade a oboda wuru. Atma se. Minyini se kromfo ko wiade oboda wuru. Fa ayi bom se kokon amanfo yi. Ene me ko wia obi o mazi ha. Na nipa ne friend se so enso senso. Minyini. Obi eno ya kromfo ko wiade obokọ akogina formation center. Ana FM station se okonansi. Ana se TV station. Chasem eno ose mo akasa mo nim dada se Yesu Kristo ma ye tosu mienu no oba se de olufo ara e ba na jo ba na jo o sa na jo so de wada anajo wada Satan na kromfo ara e ba woso se wiampo na obeba kora onim otrase onim na krofo de omo tampa ya najo omo tampa
kromfo bia no so we wi ade awia eno so ncha anadwode ndo so cha awia de chasem ni tinna so wa no mo a no bu sound say na anadwode ne de anadwode ne de na se metna se na Awurade Yesu to ba ye to sumi no ba me se kromfo a eno so ne de ebise menyi ni se ohunu se sa brewe Yesu Kristo ba e be ba o se kromfo no menyi ni ebise me amagina we de menim se wo yere oba ebise makinta trasem na hu nsensem bi o keka fa ne ma ye to sumi no ho ensankyereni bi e besisi a ampa so ayadan esisi die sie ni swa kitwa bi ba die se do so che die esisi ye enti wo kura wonim sa de we ya enyo bi na se o ka cho se ba bia du sakra wadwene sakra but wonim dia wo to se emra o se de yi kromfo baba o se ebre be ka se ni nyina se sa bra na e twa se ohunu no ohun o bon sam so nti wa wo ba kura na so den cha futu se ma de ma obayi me chewa de bio kwa futu se ma de ma obayi wo de wa steady wa unu ya akofa na betena wo nchen hwa futu se mpa o de ma no o wa da fia ni nem hwa futu se but wo se Yesu Kristo ma ye to sumi no no mo fra so de fo be re beba ondi o kan se kura awofo asem ho aso de fo chasem ni yo diwe kura no o ma me na wo ba no o papa na wa wo ba no chasem ni yo e chase e kire wo bibi what was it e chase kire wo bibi e chase ma uhuru bibi se me beya na so ya din ya din nyame asama wo do amma no still na so den no se na Yesu Kristo ma ye tosumienu o kaaye nti se wei abamu dia ene ma me nka wo se Yesu Kristo ma ye tosumienu na hadai amen adia ba ko aga na ha minim se entensisie na ensiye ene nipa dwe se Yesu Kristo ma ye tosumienu no enya ma ya nie ozo ka se ekom ene asase wo so ebeba mia on the way of statement no o se ekom ene asase wo so bere beba mia nti wan se ampa o ka se mia ni nti no Ghana ha asase wo so de dan eni ha ada se ene koman kasapa no ye nse da nhunu bi sa ebise ye kase komo a sofo ye kase komo a masa they are not deal ebise ye onkrofo bi ye komo timedi o ma na ne mfi kase nyina yi sa ni pa no ntimi so le mfiri nu ha odafa akọ komo tena ma odafa akọ but Ghana asa de ye hu bi wa ha se kombadi na no pa de be sa no wa re odidi nti ye hu bi ti no ye di se Kristo ma ye to simienu no onya e mai pra e ma pra e mai ablaze but ye ti asase wo so a esisi wo baby a bra ikito se kire bibi nke se ma oje ba wo so e ba ne di bi atoso tsunami ablaze tsunami de atoso nti o we ni abefa nse o normal tsunami but pupa ada se krobena epono ejiga ya ebetwifa o muso no Japan yego last ayibi na obede ayibi asende bi wo msese India o se koli o se sen asase timi wo so saa na me fanse shop na omo mu na omo to ne ma no omo to aduane no na aduane ne wosugu omo so enua na omo bobo na omo de nuane na gugu no na ka butu twa anya sam keto na ne ko wi asase so beba me asase timi wo so na pie ni pa asase ase
ɔda sɛ na pie nipa asase ase na afei ne yɛde nkraman ɛne bulldozer no mu ɛyɛ dɛn ɛyiyi wɔ mo kyasɛm no yɛ o wiem nyinaa asisi o wiem nyinaa asisi ɔka sɛ wiem nyinaa asisi ankatwa sɛ wowɔ hanom a wɔmu ani baa wo so na hunu sɛ baabi adu no aduru ɔpona no ɔdidi agorɔ ɔmfa no serious bata sɛ ɔmfa no serious nti kyasɛm no a Paul bɛka no kenka toa so ahonya ha ɛberɛ ɔbɛka sɛ nti berɛ a ɔse wobɛka sɛ yɛwɔ asomdwie ne ahotɔ no ɛneɛ bɔfuru mu na wɔsɛ yɛ bɛrɛ bɛba mo so sɛ awokoɔ a kyasɛm no yɛ o ɔse berɛ a wobɛtena ase aka sɛ yɛwɔ asomdwie ɛne ahotɔ no saa mprofra mu na ɛna ɔsɛ yɛ bɛba ɔsetɛ deɛ awoko yɛ a ɛba ɔba a ɔnyam so na ɔnya kwan yɛ dɛn ɛnwane ampa nso yɛwɔ nkurɔfo bi a ɔmotumi fa baabi ma ɔmo ho tɔɔ mo sɛdeɛ ahokyerɛ yɛ a yɛrekɔ mu yi yɛwɔ nkurɔfo bi a ɔmotumi fa baabi yɛ dɛn ɛma ɔmo ho tɔɔ mo ba yɛbɛduru mmerɛ bi a ɔmo ho tɔ no abɛɛ kɛse paa saa tam ɛne seesiesie no kyasɛm no yɛ wọ́n bá kutu aboa ni biara no wobɛtumi atɔn wobɛtumi atɔ wobɛdi di wobɛyɛ enjoy ti asɛm ni yɛ ba wobɛyɛ enjoy satam ewiase nyinaa ɛbɛka sɛ o sɛ sɛ deɛ ɛnyɛ asomdue o yɛn ho atɔ yɛn ne bi nso yɛrɛ esu ba afei ɛbɛtane ama wɔn ani agye na wɔn kutu aboa no abɛsu na wɔn ankoto na wɔn nsu na yɛrɛ abɛsɛ. Hallelujah. Amen. Amen. The poor no refer sex a ebeba enipa ebi a wose won koto aboa no obekwa awukyerem anyone no obekoto aboa no mani bagye enti wose bra ni wiase nyina ebeka se ye wasumdie okwa abrochira eyize wata se o towa eyize okọ supermarket se okoto ade a se simple wata se ade bia ebe na sa esu bia be eyize eti sabra na bibia be izama ya nipa bi beka so te se dia fe ne ho atoya no satam no na awie na yere aba osin se chasebuli o sabra no e no se awie no e be ba so se de awoko ya e ba oba onyem so na wonya kwan enwane na modie oyo do se modie anuanom bai munni sumo wo anom a e ka suma e bone de o mpanya nko ba asem o te sumu de o nim sa asem American e sum enu tina nyakopo a onam Yesu Kristo so sa ba biem no ne ma ya toso mienu no e ba so se de oyifo oba no enyi efisa wo ya dai wo te sumu na onim de aye dai ahinta e sumu na ntie de sa na tie de o anim no nim and de o achi so nya dai onim sa mra bi da na okotoma o nya dai onim what must you and was say and you know bai obi bia wo ya Kristo ni die a wo die wo si onim nyame asam die and ka wo de onim sa trese mu ise se mo fra so de for ba Yesu Kristo sa ya dai baba bia na aban sa ko ni akosam si a Yesu Kristo ma ya betosumi na ya dai aban sa ko ni sa so ba me na se Yesu Kristo sa ma ya dai aban eti wo de ka onim ma wo ni sumu onim manka wo sa wotena sumu kani kwa sa wotena sumu aka wasa yi wo free de ntim wo de woni manka wasa wo jabo ne di wo tu free de anya ensem fatam na da bia wo de nyame asem na yedai bra so wo de wonim de ekọ ye kenka twesem ne kyerɛw wo te aso de em ho eso wo punu agu asum jatemu a ehu papa bra First Peter 4:17 atemu a ehu papa if it's alright a Christopher na bana e bia bunu agoma so if it's omudi en komudi e han mu a ka wo so bohunu de aba but enam se omoda so ade boni bi chichiro mu nti no
ɔmo te sumu ɔmo ayɛ sɛ obi a oni asɔ dɛm wɔ koraa ɔsɛ fɔ ɔka wɔn sɛ anuanom yi mo deɛ ka mo nte sumu na dan ama tom sɛ awifoɔ bati wɔn nkurɔfo bɔ wɔn mu a ɔmo da so atete sumu eti ha ɛdan no ɛbɛto ɔmo sɛ awifoɔ ebi sɛ obi asɔ ɔkɔ asɔre na mɛboa obi asɔ ekristo ni obi asɔ ejidi ni kɔnfoɔ koraa sɛ ɔsum nyame ɔda sɛ but afei na pɔne eprive afei na pɔne kɔ so ɔman bia no otu ne ho si wɔ sɛ ɔde ɔsom bosom ɔman bɛn monka ɔman bɛn na tu ne ho si wɔ sɛ yɛde ɛma ɛwɛ deɛ yɛ abɔsonsomfo ɔman bɛn yɛnka yɛnkyerɛ ɔman korɔ ɔman bia sɛ yɛsom awurade anameboa woba Ghana ha wɔ se Christian country anamboa nanso mo ayifo nyinaa som bosom emu panifo ɔmo nyinaa ɛnsom abosom akorɔmfoɔ kɔɔ ne na ɔmo teɛ watoma seɛ but ɔbɛka kyɛw sɛ Christian country nti atemu a ɛyɛ hu yɛ dɛn ɛba kenkama me 1 Peter 4:17. kenkan ɔsɛ atemu a yɛ hu fiti aseɛ atemu a yɛ hu fiti aseɛ wonim deɛ nti a saa atemu a na ehu kenkan yɛ ɛwɔhunu ɔsɛ na ɛbrɛ no ɛduru sɛ kamɔ no maa ne so ɛbrɛ no duru sɛ atemu afiri aseɛ wɔ Nyankopɔn fie wote ade nti na Nyankopɔn atemu na akɔhyɛ anseɛ mfiri brada anaa baabi yɛahyi anka ɔhyɛ aseɛ mfiri nsawie base na ɛkɔhyɛ aseɛ mfiri Nyankopɔn afie ade nti na Nyankopɔn atemu no anhyɛ aseɛ mfiri crab baabi a yɛbɔ nwom ɔtoma aseɛ ne yɛgye ani ana ahyɛ aseɛ mfiri soloko ase na ɛhyɛ aseɛ mfiri Nyankopɔn fie ɛbrɛ no duru sɛ atemu afiri Nyankopɔn fie ɛnna ma atemu na yɛhu no afiri aseɛ Nyankopɔn fie ɛnna ma ne yɛhu no ɛbrɛ no du ebisɛ me a megyina ha yi ɔda aseɛ nkani kɔ asɛ Nyankopɔn atemu hyɛ aseɛ mfiri me so but mɛtumi ne Nyame asɛm na kata me ho na ma yɛ mo sɛ o memeyɛ sɔfo nanso medi bɔne wɔ sum ase enti twa sɛ hyɛ aseɛ firi me so first ansa na akɔ deɛ wɔnim koraa so kyɛ asɛm no yi nti bɛ sɛ ɔtea nom a saa atemu a ɛhu ma wo sɛ wobɛtena so mu a na abɛyɛ dɛn abɛtɔ ɔse ɛfiri yɛn so kane a enti ɔse sɛ obi a ɔte asɔɔdan mu no Awurade bɛbu n'atɛn ɔbɛbu no ɔmɛfa sɛ ɔde ne bɛgyina atemu mu deɛ a na ɛfiri so kane deɛ a ɛbɛwie wɔ na wɔnti Nyankopɔn asɛmpa no sɛn nti wo a wote a wodeɛ wo se Nyame asɛm no koraa wompɛ koraa ɛbɛwie wo sɛn ɔsɛ ɔmfa nkyɛ Peter ɔmfa nkyɛ John ɔmfa nkyɛ Yakubu ɔmfa nkyɛ Filipo ɔmfa nkyɛ Natania mo ɔde aseɛ ɔmo nyinaa wabɛgyina hɔ bi ɔmfa nkyɛ me gyina me pirikyi o ɔsɛ ɔmfa nkyɛ me ɔde aseɛ sɔfo biara ni hɔ ɔde bɛkyɛ no obi bi a ɔwɔ asɔle hyia dan mu hɔ bi no ɔsɛ ɔmfa nkyɛ no na wo a wodeɛ wo sɛ wompɛ koraa womfɛle no wompɛ n'asɛm na ɛsɛ akɔmfoɔ adutufoɔ abosonsomfoɔ sɛ asɛm no yɛ o ɛnɛ mobɛgyina he wobɛgyina he ɛfiri yɛn so kane a Yesu Kristo sɛ ɔhyɛ n'atamu no afiri n'asɔre fie ɛfiri yɛn so kane a eti Buddhism ni Inkaka ni Lodge ni Baha ni Jasam ni yo obi a woyɛ kamoni wa ha bɛbɛsɛ mpusa sɛ wɔbɛwie wo sɛn obi a wo sɛ Yesu Kristo wɔyɛ Nyankopɔn po no wode ɛbɛwie wo sɛn deɛ wɔbu Yesu Kristo sɛ ɔyɛ Nyankopɔn no Awurade sɛ ɔmfa mfiri no ɔbɛbu n'atɛn na wa ode mu no kra o respect no o no no tusro no o se ebe wie wo san
If you so can ya. Ti se fi ya so kane dia. You want to want to know. Ene e wo a wo so pe Yesu Kristo asam. E be wi e usan. Imichimi obetimi atudam. Me nua ya okenka atwere se me wojimi a ono so bekina atudam. Bechimi. Asole pani. So odi nkwase asem a Awurade bechi atudam. Ti asem ni yo. Di kene de class se fo am wa am tie me. Se ma manu ani ama mo so a. Na se mudi agro Awurade bechi atudam. Mishim. Enti se free wo so kane dia. Ene o mu so so omo de o mu so omo mpekura. E be wi o mo sen. Ehu I said heading so what you it is a so about Jimmy and Mijaya. It is over Jimmy and so about Jimmy. The Patrini, it is over Judia. I hear the own fellow go pony. Hallelujah. They were for Bijina. Your own felling your coupon. And if I know Bijina. Hey, the own felling young coupon. I said, you or the boy for Bijina. Your own felling young coupon. And if I know Bijina. You be so awesome. Ufeli yangopo. Na ufeli yangopo akanta so dem woni bone. Ufeli no umuno. E ka mo fry bi na wo ye. Ye nyina ka ho. Ti no wo sha sha fi ye ho no. Ufeli nyame, ti na ati aso dem da so ti bone mu no. Ka ufeli nyame a na ba ko tran na se tie na se wada ta de abedi agro. Ufeli nyame an ka be gina preachi. Aka che ni pa so won sa tra na wo akodi nkwase asem. Ufeli nyame a aka wo betake di bre wo hia dem ho enwom to mpani yo nkyerɛkyerɛ so be pa nkonwa so wo prapra so dem wo wi ana koti bone tu mfeli nyame wo mfeli no umu no ubuna ka anya sa de wi what was it nte ya wo sa usika ya wo sa wonya de bi ya wo sa sa de wasi baby odru no ya wo sa uti pen nti masa sa ne mani nyina wo ta wo beja ho be very careful. Usika na awaja na awodidi a wode ye wo se enne beje no empan ne nkusie bewe wode be ntika fele Awurade a nke kenyame asem a ka betia bi ka wo bo atose ka wo de wo kenyame asem no kroma ka be pena asem ka be do no ba no kura wo mpenti omo mo ka no kura no ta wo mo wo so mo ha adwen dodo omo ha adwen hihye fiye na omuna Bataje nti wasi senka free wona se free wona opanyame asem no sa temu no kura free om so kane dia ene mo amon pekura dibra ene me pese wo anu ma wo ni ba wo so ria sawe na bayo abanyansafo ne beti nsem ya yekiase hallelujah amen abanyansafo ne beti nsem ya yekiase o ba bia eche nipa eya de okonkona ehia omo atwensa kyera kyasem ni nti gyina ye nyina no eya bone efo nti ne gyina kyasem ni o bone ni nti ne gyina safu bia a ugyina bia no anse ugyina Kristo anamu de Kristo